Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Warkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat. Samaniyata asyara iku 18. Ruknan apane rukune. Aniyatu suci iku niat. Wal qiyamu lan ngadeg ma'al qudrati ing dalem sertane kuwasa. Wa takbiratul ikhrami lan maca takbiratul ikhram. Wa qiraatul fatihati lan maca surat Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku setengah ayat minha saking Fatihah. Wa ruku'u lan ruku' wa tumakninatu semertane tumakninah fihi ing dalem ruku'. Wa raf'u lan tangi wal iktidalu lan iktidal wa tumakninatu semertane tumakninah fihi ing dalem iktidal. Wa sujudu lan sujud wa tumakninatu semertane tumakninah fihi ing dalem sujud. Wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro wa tumakninatu sertane tumakninah fihi ing dalem julus. Wal julusu lan lungguh al akhiru kang akhir. Wa tasyahudu lan maca tasyahud fihi ing dalem julusul akhir. Wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud akhir. Wa taslimatu lan maca salam al ula kang awal. Waniyatu lan niyat, waniyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat. Watartibul arkani lan tertipe piro-piro rukun alama ing atase barang zakarna kang musnutur sapa ingsun hu ing ma. Fasal selanjutnya tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat di sini ada 18. Di kitab lain ada 13 karena ada yang diikutkan jadi satu. Kalau di sini disebut semuanya. Jadi secara keseluruhan itu ada 18. Yang pertama niat. Niat itu penting. Jadi niat ini bersamaan dengan takbiratul ikhram. Niat itu dalam hati. Kalau usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu lafal niat. Kemudian Allahu Akbar ketika membaca takbiratul ikhram, itu di hatinya menyengaja sholat maghrib. Kemudian berdiri jika mampu. Jadi dalam sholat fardu itu wajib berdiri jika mampu. Tetapi jika tidak mampu berdiri ya boleh dengan duduk dan seterusnya. Tapi kalau dalam sholat sunat boleh dengan duduk meskipun mampu berdiri. Nah, selanjutnya takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram itu membaca Allahu Akbar. Kenapa kok dinamakan takbiratul ikhram? Karena setelah takbir ini kita diharamkan mengingat dunia dan isinya. Harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya lain. Ketika kita lupa dengan apa yang kita kerjakan ketika sholat, ingat. Kebanyakan seperti itu. Kemudian membaca suratul Fatihah. Nah, membaca suratul Fatihah yang perlu diingat di sini, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian ruku, kemudian tumakninah. Jadi tumakninah itu tenang di dalam ruku. Kadar tumakninah itu membaca subhanallah 3 kali atau membaca tasbih 3 kali. Jadi dalam ruku itu tasbihnya
subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak tiga kali. Kemudian bangkit dari ruku dan i'tidal. Bangkit dari ruku ya termasuk rukun sendiri, terus i'tidal rukun sendiri. Ini kalau di kitab ini. Kemudian tumak nina ketika i'tidal. Jadi i'tidal sami Allahu liman hamidah itu harus tenang. Makanya ada doanya Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian sujud dan tumak nina. Jadi dalam sujud itu juga harus tumak nina. Kadarnya sama dengan rukuk tadi, membaca tasbih. Cuma tasbihnya beda. Tasbih dalam sujud itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, setelah itu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga harus dengan tumak nina. Jadi Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu julusul akhir. Jadi ini duduk untuk tahiyat akhir. Itu juga rukun sholat. Kemudian membaca tasyahud pada duduk tahiyat akhir. Itu juga rukun. Kemudian membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir itu juga rukun. Setelah itu membaca salam yang pertama. Jadi salam yang kedua itu sudah sunnah. Salam yang pertama itu rukun sholat. Kemudian niat keluar dari sholat. Jadi bersamaan dengan membaca salam tadi niat keluar dari sholat. Nah, setelah itu tertib dari setiap rukun itu tertib. Jadi harus sesuai dengan redaksinya. Jadi misalkan setelah ruku ya i'tidal. Tidak boleh setelah ruku sujud baru i'tidal. Otomatis sholatnya tidak sah. Wa sunanuha utai piro-piro sunai sholat. Qobla dukhuli ing dalem sedurunge manjing fiha ing dalem sholat. Syai'ani iku onok loro. Al-adhani suici iku adhan. Al-adhanu suici iku adhan wal iqomatulan kaping pindhone iku iqomat. Jadi ada dua hal yang disunnahkan sebelum melaksanakan sholat, yaitu adhan dan iqomah. Wa ba'da dukhuli lan utawi sunai sholat ing dalem sakwuse manjinge fiha ing dalem sholat syai'ani iku ana loro. Atasyahudul awalu suwiji iku tasyahud awal wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalem sholat subuh. Wa fil witri lan ing dalem sholat witir fil nisfisani ing dalem separuh kang kaping pindho ming syahri Ramadhana saking wulan Ramadan. Kemudian sunnah di dalam sholat. Di sini yang dimaksud sunnah abad. Itu ada dua. Yaitu tasyahud awal. Yang kedua membaca kunut ketika sholat subuh, dan tengah yang terakhir di sholat witir di bulan Ramadan. Jadi malam 15 sampai terakhir sholat witirnya itu sunnah muakkadnya menggunakan kunut. Wahai atuha utawi piro-piro hayate sholat khamsata asyara iku 15 khoslatan apane tingkai. Kemudian selanjutnya membahas sunnah hayat sholat. Kalau abad sholat itu ketika ditinggalkan harus mengganti sujud sahwi. Tapi kalau hayat tidak. Nah, sunnah hayat sholat itu ada 15. Yaitu raf'ul yadaini swiji iku ngangkat tangan loro. Inda takbiratul ikhrami nalikane maca takbiratul ikhram. Jadi ketika kita membaca takbiratul ikhram, mengangkat tangan itu sunnah hayat.
Walaupun tidak mengangkat tangan ya tidak apa-apa. Wa inda ruku'i lan ing dalem nalikane ruku'. Jadi ketika akan ruku' itu mengangkat tangan. Allahu Akbar itu juga sunah hayat. Warf ilan tangi minu saking ruku'. Kemudian bangun dari ruku' mengangkat tangan itu juga sunah hayat. Wa wad'ul yamini lan nyelehake tangan kang tengen ala shimali ing atase tangan kang kiwa. Jadi meletakkan tangan di depan dada itu, tangan kanan ditaruh di atasnya tangan kiri. Itu juga sunnah hayat. Watawaju lan donga tawaju. Itu juga sunnah hayat. Maksud dari doa tawaju, doa iftitah sholat itu. Ini wajah tuh, makanya dinamakan doa tawaju karena ada ini wajah tuh wajhiyal ladzi dan seterusnya. Wal isti'adzatu lan maca ta'awud. Membaca ta'awud juga sunnah hayat sholat. Jadi pada rakaat pertama sholat, setiap sholat itu ketika setelah membaca doa tawaju atau iftitah sholat tadi, itu disunahkan membaca isti'adzah atau ta'awud, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh. Wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalem panggonane jar. Wal israru lan maca alon fi maudhihi ing dalem panggonane israr. Jadi membaca keras ketika sholat maghrib, isya, tarawih itu sunnah hayat. Begitu juga membaca pelan pada sholat duhur asar, itu juga hayat sholat. Walaupun sholat asar membaca keras ya nggak apa-apa. Wa ta'minu lan maca amin, terus membaca amin setelah Fatihah, membaca amin itu sunnah hayat sholat. Kalau lupa ya tidak apa-apa. Wa qira'atu surati lan maca surat. Nah, setelah ba'dal Fatihati ing dalam sawise Fatihah. Jadi setelah Fatihah kan ada membaca surat, itu sunnah hayat. Kalau tidak membaca ya tidak apa-apa. Wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi ing dalem nalikane tumurun. Wa raf'ilan tangi. Jadi ketika turun membaca takbir, ketika bangun membaca takbir itu sunnah hayat. Jadi diam-diaman ya nggak apa-apa, nggak usah baca takbir. Tapi kalau jamaah ya dianjurkan baca takbir, apalagi menjadi imam. Kalau nggak baca takbir, makmumnya bingung. Waktunya rukuk, makmumnya masih membaca Fatihah. Waktunya sujud, makmumnya masih rukuk. Nggak karu-karuan malah. Wa qulu sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Lan maca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, itu juga sunnah hayat sholat. Sami'a muga-muga nrimo Allah sapa Allah liman maring wong hamida kang muji sapa man hu ing Allah. Rabbana du pangeran kula laka iku tetep kedue panjenengan alhamdu utawi sakabehane puji. Wa tasbihu lan maca tasbih fi ruku'i ing dalem rukuk wa sujudi lan sujud. Nah, kemudian sunnah hayat lagi itu membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbihnya seperti tadi. Wa wad'ul yadaini lan nyele tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh. Yabsutu hale beber sapa wong al yusra ing tangan kiwa, wayang midu lan gegemake sapa wong al yumna ing tangan tengen, ilal musabbihata kejaba
driji pitutu. Fainau mongko setune wong yushiru iku awe isyarah sapa wong biha kelawan musabbiha mutasyahidan hal tasyahud. Nah, lalu duduk dengan meletakkan kedua tangan di atas pupu atau di atas pinggang, yang tangan kanan menggenggam, tangan kiri terlepas. Itu juga sunnah hayat sholat. Wal iftirasyu lan lungguh iftirosh fi jami'il jalasati ing dalem sekabehane pira-pira lungguh. Wa tawaruku lan lungguh tawaruk fil jalsatil akhirati ing dalem lungguh kang akhir. Kemudian duduk iftirosh di semua duduk, dan duduk tawaruk di tasyahud akhir itu juga hayat sholat. Wa taslimatu lan maca salam al-saniyatu kang kaping pindho. Kemudian membaca salam yang kedua itu juga hayat sholat. Makanya semua hal itu perlu diketahui supaya kita bisa menempatkan mana yang rukun, mana yang sunnah abad, mana yang hayat sholat. Nah, ketika kita meyakini satu dari hayat sholat itu termasuk rukun sholat, otomatis sholat kita batal. Berarti kita menambahi satu rukun dalam sholat. Makanya hati-hati. Perlunya ngaji seperti itu. Mengetahui hal seperti itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, monggo muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.